Oh, part 2 na to guys. So, dito na to mag-ano guys. So, part 2 na to. Ala, bahala ka diha. Bahala ka diha. Oh my god, bahala ka diha. Stage 6 na ta. Oh, patay. Oh. Hala, paano diha? May sulod. Yes, tigo ko na. Haman, burn out di aya. Burn out. Oh my god. Walay iwag guys, oh. Flashlight lang. La. Oh my god. Hala, oy. Abi na nimo nga. La na bula guys. Magsakay na ta doon. Wa na. Yes. Oh, sayod ko dia. Oh. Yes, salamat. Yes, salamat. Di ba? Kaisiha sa ako aron. Oh my god. Ay, patay na matay. Patay. Ay! Nanong? Oo, patay. Patay. Oh, patay. Oh, patay. Kay siya sa ako aron. Kay siya. Patyon na po. Abi mo. Ha? Paan? Patyon na taron. Wak na. Mamatay taron. Wak na. Mamatay taron. Wak na. Ante. Nga transfer sa MTR. Oh! Ay! Patyon na po. Ya, patay. Bahala ka na. Oo. Wak na. Mamatay na ron. Wak na. Mamatay na ron. Wak na. Wak na ron. Wak na. Salamat. Thank you. Ay! May ulo. Oh my god. Ay! Kay mo yan. Tricks ko yun guys. Oo. La! Muambak. Oo. Patay. Namatay na yun. Oo. Patay. Oh! Yes! Salamat. Thank you. Oo. Kaya mo yan. Di mo kaya yan. La! Nag-transfer man. Yes, thank you. Yay. Yes. Salamat, thank you. Yay. Oy, patay. Patay na po. Oo, patay. Ay, patay. Kaya na po do. Patay pa. La. Dabi. Yes. Diba? Yes. Thank you very much. Ala. Paslay. Ala. Patay na ron. Wak na. Patay. Oh my god. Patay. Yes, thank you. Oh, yes. Diba? Yan na, may salamat. Yan na, stage 8 na tayo guys. Oh my god. Pahingahon na to di ay siya kay ano ba? Ay! La! Manoklod ay! Morag manoklod di ay sana. Ay kabaho sa imong ini nga. Yes, thank you. Oh my god. Ala. La. Ay pato di karata. Guys. La namatay. Matay na ron. Wak na. Matay na ron. Basi lang guys.
Basi yang ha, basi yang ha, basi. Oo, basi yang. Yes, thank you. Patay. Namatay. Paano? Patay. Namatay naman! Matay. Bahala dia. Bahala dia. Ay! Hala! Nagmamatay na ron do. Mamatay na po do. Oo. Bahala ka diha. Bahala ka diha. Bahal. Napod day. Yampus ka man. Ay! 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 Yes. Yes. Thank you very much. Very much. O diba? O diba? O diba? O diba? O diba? O diba? Pat. Pat. La. La, muambak, muambak, muambak na lang ta, day. Muambak na lang ta. Yes, oh yes, salamat. Oh, kaya nyo yan. Hindi nyo kaya yun, la, buli ni auntie, oy. Hala, nalaga na po do, jogging na po sila, oh. La, namatay, wala na pa, dasagi, bay. La nag-uman, la na magpatay, nasala-sala, wa na, sala-sala, wa na ron, wa na, sala-sala. Yes, oo. Alis. La, malubog man di ay. Madanlog, ha, thank you. La, nagkatulog si uncle. Ala, oh my goodness. Oh my god. Hala, nadamay na ko. Hala, wa na ron, wa na. Yes. Wa na. Muambak na lang, wa na. Muambak na lang ta. Wa na ron. Wa na ron. Sana hindi malugan. Yes, salamat. Yes. Hala na ay pakpak guys, oh. Bahala ko di. Ay, patay. O diba? O di, hala. Hala na ayos lang. Yes. O diba? Oh my god. I'm what na ron. Oh, ala. Yes, thank you. May patay. The floor is lava ta. Oh my. La, namatay. Namamatay na rin na. Namatay na pod. Bahala ka dihi. Oo. Sama ka diri. Ele diri. Sama ka diri. O patay. O patay. Oo, mamatay na ron. Wa na. Mamatay na ron. Wa na. Oh my god. O bahala ka diha. Oy. Matay na lang to. La, kagwapahas enti, oh. Grabe, oh. Mas matangkad pati mo. Ele dire. Sama ka dire. Ele dire. Sama ka dire. Ele dire. Sama ka dire. O diba? Ele dire. Sama ka dire. Ele dire. O sama ka dire. Ele dire. Sama ka dire. O dire. Sama ka dire. Ele dire. Sama ka dire. Yes. La. Oh my god. Alina ra oy. Kastiga ba? Siin ka nakakita nga moon nga kulay red. Yo, patay ha. Wa sayod. Patay oh. Oh, patay. Namatay na pud. Ala, mabalik na to. Ay, salamat ay. Wa nagbalik. Oh, sama ka diri. Ay, sama ka diri. Ili diri. Oh my godness. Matay na lang taron. Oo, salamat sa Ginoo.
Muambak na lang ta. Muambak na lang. Muambak na lang ta. Muambak. Muambak. Muambak na lang, yes. Yes! Salamat. Oh, be. Dili diri. Sama ka diri. Ili diri. Sama ka diri. Ili diri. Sama ka diri. Ah. La. Oh my God. Reset na ko. Yes. Oh my God. La. Muambak na lang si auntie. Di pa kakaya. Muambak na lang ko. Hindi pa ko kakaya. Oh, maambak na lang ko. Maambak na lang ko. Maambak ko. Oh my goodness. Oh my godness. Oh my godness. Oh my godness. Wala ka diha. So guys, may part 2 to guys.